ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଟିକେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई माने भाई और भौणी माने आपनको क्षमा प्रार्थना करुचु, अनुरोध करुचु टिके शांति शृंखला सहित आपण 10 मिनिट धैर्य धरी बसंतु। आपण मान निकट में आम क्षमा प्रार्थना करुचु शांति शृंखला सहित 10 मिनिट शांति शृंखला सहित बसंतु। কেনটা পোলকা দিব কিছু নাই নে তোলে দিয়ে বাটা তাতে ভিডিও বানাই ছাড়া বাটা আর काय করব থিংবাটা এন্তি রান রে আরে ভিডিও বানাই ছাড় দেবে।